गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ उसकी खूबसूरत बातों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मत्ती 5 बाब और उसकी 27 आयत को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। लिखा है कि 27 और 28, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, ये जो मत्ती 5 बाब है, आप यहाँ पे देखें कि यीशु इसमें शरीयत के ऊपर जोर दे रहा है और यीशु कह रहा है कि मैं शरीयत को जो है मिटाने नहीं आया, मनसूख करने नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। ऑब्वियसली यीशु अगर शरीयत की गवाही ना देता, अगर इस बात पे ना करता, क्योंकि वो शरीयत के अंडर रह के पैदा हुआ है, तो उसको पूरा करना भी ज़रूरी था। हम देखते हैं कि जो 10 एहकाम जो खुदा ने अपने हाथों से उन तख्तियों पे लिख के दिए, जो कंधा किए उसने उन पत्थरों पे खुदी हुई जो तख्तियाँ थीं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जब मूसा लेकर आता है, तो जैसे ही वो हाथ में आते हैं जो हुक्म थे, और वहाँ पर जब वो लेकर आ रहा होता है नीचे पहाड़ से, तो वो लोग जो बुतों की प्रस्तिश कर रहे होते हैं, जिन्होंने बुत बनाया होता है नीचे, वहीं पर वो लोग आसमान से आग आती है और उनको भस्म कर देती है। यानी कि वो अहकाम जो हाथ में आते ही एक मौत को जाहिर करते हैं, ये इस बात को जाहिर करते हैं कि हम शरीयत को के मुताबिक हम गुनहगार हैं, क्योंकि हमारी उससे पहले भी तो गलतियां होती थी। जब तक शरीयत नहीं आई थी, तब तक आप देखें कि लोग गुनाह भी कर रहे थे, बदचलनियाँ भी थी, सोबत परस्ती भी थी, जिनाकारियाँ भी थी, यहाँ तक कि बुत परस्ती थी जो खुदा को पसंद नहीं थी। लेकिन उस वक्त तक एक शरीयत, एक अहकामात, एक लॉ नहीं आया था। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे देखें, दाऊद जो था, जब दाऊद का दौर था तो शरीयत आ चुकी थी, लेकिन क्या दाऊद ने गुनाह नहीं किया था? दाऊद ने ज़िना नहीं किया था? जबकि शरीयत आ चुकी हुई थी और शरीयत बता रही थी कि तुमने गुनाह नहीं करना, ज़िना नहीं करना, तो वहाँ उसने क्या किया? उसने वो बेतसबा जो हत्ती उरिया की बीवी थी, छत पर देखकर उसको बुलवाया और उससे सोबत की, ज़िना किया, जबकि वो अहकामात को बहुत अच्छी तरह जानता था। इसी बात को देखते हुए हम यूसुफ की तरफ चले जाते हैं। यूसुफ के पास अहकामात नहीं थे। यूसुफ के पास जो था वो जो है वो लॉ नहीं था, लेकिन उस पर फजल था। फजल कैसे था? पाखरू कैसे था कि पाखरू उसके ऊपर था, पाखरू उसके साथ था। ऑब्वियसली अंदर नहीं था, क्योंकि जब तक मसीह ने अपनी जान नहीं दी, हम नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते थे, पाखरू हमारे अंदर एंटर नहीं हो सकता था। तो वो उसके साथ था। तो अब आप उसकी सिचुएशन देखें कि जब वो पोतीफार मिस्री के घर पे जाता है गुलाम बनकर, तो वहाँ पर वो उसकी बीवी उससे जो है सोबत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना पिराहन चाक कर देता है, अपने कपड़े फड़वा लेता है, लेकिन वो उस जगह को छोड़ के भाग जाता है। उसके पास लॉ नहीं था। इसका मतलब है कि लॉ जब हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको ख़त्म करने की, कि हम अपनी एफ़र्ट से ये काम कर लें, हम अपनी एफ़र्ट से इस काम को पूरा कर लें। ये एक ऐसा काम है कि जैसे आपको किसी ने एग्ज़ाम्स का एक पर्चा दे दिया और कहा है कि अब आपके पास ये सवाल है, ज़िना ना करना, खून ना करना, चोरी ना करना, अब आपने इसको हल करना है। और हम कहते हैं मैं इसको हल करूँगा, मैं अब ज़िना नहीं करूँगा, मैं अब खून नहीं करूँगा, मैं अब चोरी नहीं करूँगा, झूठी गवाही, मैं की बात हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। तो क्या आप 100% परफेक्ट हो सकते हैं? 100% उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं? नहीं। लेकिन जो खुद कलाम था, जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ गया, देखिए पहले शरीयत दी गई, कलाम दिया गया और उन्होंने कलाम को कबूल नहीं किया। शरीयत दी गई, मूसा को दी गई कि अब लोगों को बता, लेकिन उस शरीयत को समझ ना पाए, क्योंकि वो खुद उनको करने की कोशिश कर रहे थे और वो कर नहीं सकते थे, वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकते थे। लेकिन जब वही कलाम पहले मूसा को दिए गए, लेकिन वही कलाम जब वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ गया, तो उसने कहा कि अब यही सारा कलाम तो मैं ही हूँ, तो मैं इसको पूरा करता हूँ, क्योंकि मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, कोई इंसान की ज़ात इसको पूरा नहीं कर सकती थी। तो वो मसीह ने इसलिए कहा कि मैं शरीयत को तोड़ने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूं, क्योंकि वो पूरा कर सकता था, आप या मैं पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए जब उसने पूरा कर ली,
تو اب چونکہ ہم مسیح کے وسیلہ سے، اس کے فضل کے وسیلہ سے، اس کے خون میں کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ پاک ٹھہرائے گئے ہیں اس کی قربانی کے وسیلہ سے، تو جب ہم یہ اپنا گناہ اقرار کرتے ہیں اور اس کو اپنے گناہ دیتے ہیں اور اس کی راستہ بازی لیتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور پاک روح ہمارے ساتھ یا ہمارے اوپر نہیں بلکہ ہمارے اندر چلا جاتا ہے، اور جب وہ ہمارے اندر چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خداوند کا جو روح ہمارے اندر ہوتا ہے، کلام ہمارے اندر ہوتا ہے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو خداوند یسوع مسیح جس نے ہمیں سنبھال لیا ہے، اب دوسری ایگزامپل دیتی ہوں کہ وہ پرچہ جو آپ کے سامنے تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے، خون نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، اب جس کے وہ سوال تھے جواب اسی کو پتہ ہے، اب وہ ہمارے اندر سے ہو کے کہتا ہے بیٹا سائڈ پر ہو جا، اس کو میں حل کروں گا، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، اور اس نے وہ ہمارے اندر رہ کر یہ سارے اچھے کام کرتا ہے، وہ ہمارے اندر رہ کر ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا۔ جب یوسف کے ساتھ جو پاک روح تھا، اس کے ساتھ تھا، اس کے اوپر تھا، اس کے اندر نہیں تھا، تو اس نے اتنا اس کی مدد کی، تو سوچے جب آپ کے اندر خدا خود ہوگا، اس کا روح ہوگا، وہ آپ کو کیسے اچھے کام کرنے نہ دے گا، وہ خود کروائے گا آپ سے، وہ آپ کے ایگزامز خود کلیئر کرے گا، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھوں میں دینا ہے کہ وہ اس کو چلائے۔ آپ کوشش کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی ہاریں گے، آپ کوشش کریں گے تو آپ 100% نہیں بنیں گے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں اپنا اسٹیئرنگ دیں گے، سارے ایگزام شیٹ اس کے ہاتھوں میں دیں گے، خداوند اب تو جان، مجھے نہیں پتا، میری زندگی کی بھاگ دوڑ تیرے ہاتھ میں، اب تو نے اس کو حل کرنا، میں نے تجھے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ میں تو پرفیکٹ تھا ہی نہیں، پر تیری وجہ سے میں پرفیکٹ بن گیا، تو میرے اندر آیا تو میں پرفیکٹ بن گیا ہوں۔ پھر وہ کہے گا ہاں میرے بیٹے اور میری بیٹی، میں سارے کام کروں گا، تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں تجھے آزاد کرنے آیا ہوں، میں تجھے غلام بنانے نہیں آیا ہوں۔ وہ ہمارا اچھا دلہا ہے، وہ اپنی دلہن کی کیئر کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے، جب آپ یہ بھیدوں کو ہمیں دیتے ہیں خداوند، یہ بھید دنیا کے کونے کونے میں جائے، لوگ اس باتوں کو جانیں، سمجھیں اور پھیلائیں، تاکہ ہر جان آزاد ہو اور وہ اس جوئے میں نہ جوتے۔ خداوند میں آپ سے التجا اور محنت کرتی ہوں، جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے، آڈیو کو سن رہے، سب پر اپنا بڑا ہی رحم اور کرم کریں۔ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔